proposal, yeah, for your skripsi. What we have learned so far, what we have done so far is we have analyzed the article, the research articles from the journal, and I hope that exercises, yeah, reading such as reading log, yeah, it will give you the practice. It will give you the way how to identify parts of the research, yeah, such as introduction. What should you do in the introduction, and what should you do in the literature review, and what should be included also in the research methodology, yeah, from the article. The article is the whole research, started from the aim, the topic, until the findings and also the conclusion. But for the research proposal, you only have to write until the research methodology. You don't need to write the findings part and also the conclusion part, because you haven't done the research yet. Yeah. So that's actually the information. But as usual, we have to pray first before we start this session. Anybody who wants to lead the prayer before we start the session? Anybody? Volunteer? Volunteer? Lisa? Lisa, mana Lisa? Yes, ma'am. Okay, Lisa. Could you please lead the prayer? Okay, ma'am. Before we start the session, we should pray first. In bahasa? Ya, oke. In bahasa Indonesia. It's okay. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, thank you, Lisa. Okay, before I start today's session, anybody who wants to ask the previous session? Any problem with the previous session? We have, from the previous session, we only read the articles, and then we write the summary of the article from to the reading log. And then we have also learned two kinds of research design. The first one is case study. The second one is narrative. And for today, we are going to have a look at the classroom action research design. But before you present your reading log, let me show you a research proposal, yeah, from one of our student, the previous student. The example of what you have to write in the research proposal. Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So at the end of the session, at the end of the subject, for UAS, this is the UAS. For UAS, you have to write the research proposal. It is called the paper proposal. This is for your skripsi. It means that if you have to write this proposal, you have to have the fixed topic first for your skripsi. And this is the example of a research proposal written by previous student. The topic is the implementation of task-based language teaching to scaffold students' writing ability. This is the title.
And this is format of Caca atau Caca gak angkatan binatang. Caca sangat. ya. Bisa di mute Pas 12. namanya. Ya Pak, bisa di mute dulu. Siapa namanya? Vira. Vira bisa di mute Vira. Oke. Nah, ini adalah contoh dari proposal ya. Dan inilah yang harus ditulis, inilah yang harus dihasilkan pada saat nanti UAS. Inilah UASnya seperti ini, jadi tidak ada tes tulis dan sebagainya untuk mata kuliah ini, tapi berupa proposal. Nah, ini contohnya. This proposal consists of 3 parts: the introduction, and then the theoretical framework, and then the research methodology. Yeah, it is similar to what you have written in the reading log. Yeah, in the reading log, you have aim, you have the topic, so you have the aim, and then you have the theory, you have the research methodology, and you have the findings and also the conclusion. But for the research proposal, it is only until the research methodology. Yeah, you don't have to write the findings because you haven't done the research yet. Yeah, so it is only until the research methodology. Only 3 parts for your scriptsy. And then let us have a look at what should you do, what should you write in the introduction. The introduction should consist of background of the study. Yeah. In the article, there is no subsection, yeah, something like such as background of the study, scope of the study. Yeah. In the article, these do not exist. Yeah, in the article. The article only write paragraphs. So the first paragraph, the second paragraph, and the aims can be found. There are some article which states the aim at the beginning of the paragraph or probably at the aim. But for the scriptsy, yeah, the introduction should consist of a subsection. So the first subsection is about the background of the study. I will show you the complete part of background. Yeah. The second is scope of study. There should be formulation of problem or research question. In the article, it is difficult for you to find the research questions. Yeah, maybe only 1 or 2 articles that state research questions, but mostly the research questions in the article are not explicitly stated. But in the proposal scriptsy, this is a must. Yeah, research question must be written. Yeah, there should be research questions. If you do not write research questions, you will consider as not write complete proposal. Okay, and then there should be purpose or aims of the study. In the article, you can only find the aims, but here in the introduction, yeah, you can say aims of the study or purposes of the study, and it is part of the introduction. And then there should be significance of the study, and then also the organization of the paper. And there should also be one more part, 1.6, that is definition of terminology. Okay, and the theoretical framework. In the article, there are some articles that state clearly the theory, yeah, separated from the introduction. But for the proposal, the research proposal for scriptsy, the theoretical framework or the literature review, yeah, should be separated. Yeah, it has its own part. Yeah, why? Because you should describe in detail the theory used for your proposal, for your scriptsy. The theoretical framework or the literature review usually
is usually taken from the title. Okay, let us have a look at the title. The title consists of 3 variables. The first one is task-based language teaching, 1 variable. The second one is scaffold. The third one is writing ability. So these are the variables that you should describe in theoretical framework or literature review. Task-based, scaffold, and writing ability. Now let us have a look at the theoretical. Okay. Yeah, here we have task-based language teaching. Actually, when you write the theoretical framework or literature review, you don't need to start from the definition. Ya, ini model lama, jadi masih ditulis. Ya, sebetulnya tidak perlu definition of task. Langsung saja task-based language teaching, and then the definition here is written under the task-based language teaching. So you can start. Task-based language teaching is defined as blah, 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 blah. Okay, so you don't need the definition of task. So task-based language teaching, that's the first variable. That's the grand theory. Yeah, and then the characteristics is part of the language teaching, task-based, because you should develop the grand theory into what is it? The elements of the grain. Yeah, that is the characteristic. And then we have also, you have also to write the teacher and learner role. This is part of task-based language teaching. So actually the number is 2. Yeah, we should delete this. Yeah, ini tidak perlu seharusnya. And then 2.2. And then here should be 2.21, yeah, because it is part of task-based. And then this should be 2.2. This is also under the task-based language teaching. Yeah, so in the theory, in the proposal, yeah, you should describe in detail. In the article, there are some articles that write in detail the theory, but some are not. Yeah, only the main theory. But in the proposal, yes, you should describe in detail. And then, yeah, definition of scaffolding, you don't need the word definition because it is the definition is part of the scaffolding. Yeah, this is 2.3. Sorry, this is 2.1 ya. Okay, 2.1. Ini should delete this. 2.1, 2.11, 2.12, and then the scaffolding is 2.2. And then the definition is under the scaffolding. Scaffolding is defined as blah, 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 or the definition of scaffolding is blah, blah, or scaffolding is, okay, that's the definition. And then steps to implement scaffolding is 2.21. Yeah. And then there should be 2.2 and so on. Yeah, so you should develop the theory of scaffolding. And then the third variable is about writing. So 2.3, yeah, it is not definition. Yeah, you should write only writing or writing skills or writing ability. Yeah, and then 2.31, indicators of writing skill. Oh, okay, this is writing skill. And then 2.32 is writing sub-skills. So these are the theoretical framework, consists of 3 variables, yeah, based on the theory. If the based on the title, if the title has only 2 variables, so you should describe only 2 variables here. Okay, so that's about theoretical framework or literature review.
Okay. Theoretical framework is okay. Literature review is also okay. Okay, that's part 2. And then part 3 is research methodology. This is quite similar to the article that you have written in the reading log. The first is research design. And the second is research site. There should be research site and participants. And then 3.3, it should be data collection. I will give, this is the old format. I will give you the new format later on after the class. Yeah, and you should follow the new format. Yeah, it should consist of data collection, and then after data collection, data analysis. Okay, so this is under the research methodology: research design, research site and participants, data collection, and data analysis. Until research methodology in research proposal for scriptsy. And then you have to write the references or bibliography. Yeah. And at the end, you have to write the appendices. So with, for example, with your title, you have to decide what kind of data collection technique or what kind of instrument you will use to get the data. In this research, the writer used interview and also observation. Okay, so in the research proposal, you should write the interview, what you are going to ask in the interview, yeah, the interview question, and you also have to write a kind of observation guide, yeah, for research proposal. Okay, so that's the content of the research proposal until appendices. Now let us have a look at what is the introduction like. Okay, this is the background of the study. You should write why, or you should write the problem. Yeah, what is actually the problem with language teaching in Indonesia today, and also why it is important to use the task-based language teaching. In the introduction, you should also you should have the references, yeah, like this or like this, yeah. And then this is the introduction. Sorry, the background. Background is the reason why you choose the topic and what is the variable in the very brief explanation. Okay, so this is the background until this word, till this sentence. And then the second point is about scope of study. Yeah, scope of study is the limit, yeah, the delimitation of the study. And here the study focuses, yeah, the scope of the study is the focus. So what is actually the focus of your study? The focus is how task-based language teaching scaffold students' writing ability. Yeah. And then after the scope of study, you should have the research questions. In this research proposal, the writer has three research questions. The first one is what kinds of tasks that can be used in task-based language teaching, and can those kinds of tasks used in scaffolding? Yeah, actually there the use of can, is, do for research questions is debatable. Some people don't agree, some people agree. Yeah, using do or is or can, yeah, for research questions. And then actually in UIKA, yeah, it is not recommended to write research question started from
apa namanya, auxiliary, ya. Is, am, are, atau can, itu tidak disarankan seperti itu. Ya, it will be better if you write the research question started from research WH questions, what, why, or how, gitu ya. Itu lebih disarankan. And then to what extent is still okay. To what extent do the task scaffold students' writing ability? So these research questions should be written, and these research questions are the key of your research, because without research questions, without the aims, yeah, you cannot do anything. Yeah. Why? Because if you have this research question, for example, what kind of task, yeah, so you know what to look for in the research. I want to look for, or I want to investigate the task, yeah, which is used in task-based. I want to investigate why do the task scaffold students' writing ability, or how do the task scaffold students' writing ability. So these research questions are very important. And then usually the examiner, ya kalau kita nanti ujian sidang skripsi, itu biasanya penguji itu melihat pertanyaan kita dulu. Ini pertanyaannya apa, kemudian nanti menjawabnya bagaimana dia. Menggunakan apa dia menjawabnya. Nah, menggunakan apa itu kaitannya dengan instrumen yang dipakainya atau pengumpulan datanya menggunakan apa. Kalau misalkan pertanyaannya, jenis-jenis task yang seperti apa yang bisa digunakan dalam task-based language teaching. Nah, ini pengumpulan datanya akan seperti apa? Ya, kita bertanya begini, nanti pengumpulan datanya apakah kuesioner, ataukah interview, ataukah observasi, atau apa kalau pertanyaannya seperti ini. Nah, jadi kita kalau nanti membuat pertanyaan, harus sambil dipikirkan juga, oh pertanyaannya seperti ini, nanti saya mengambil datanya melalui kuesioner, atau melalui interview, atau melalui observasi. Begitu ya, jadi harus tidak hanya berpikir bagaimana cara membuat pertanyaan, tapi harus berpikir juga nanti pengambilan datanya akan seperti apa. Kenapa? Karena pertanyaan penelitian ini harus dijawab, harus ada jawabannya. Kita melakukan penelitian itu kan ada masalah, kemudian ada jawabannya. Nah, masalahnya itu is transform into research question, masalahnya tersebut. Nah, dari research question ini nanti ada jawabannya, ya pasti harus ditemukan jawabannya dari research question ini. Cara menemukan jawabannya bagaimana? Yaitu dengan pengumpulan data yang tepat, instrumennya, begitu. And then purposes of the study. Nah, ini ada 3. Ini persis seperti yang ada di research question. Jadi, kenapa di dalam artikel itu ada yang mencantumkan research question, ada yang tidak, gitu ya? Karena research question ini erat kaitannya dengan purposes atau aims of the study, tujuan penelitian. Makanya di dalam artikel itu hanya menyatakan tujuan penelitian saja, karena sudah mencukupi apa yang akan dicarinya. Tapi kalau di research proposal deskripsi itu tidak cukup hanya tujuan saja, ya, tapi harus dengan research question-nya seperti apa. Nah, jadi yang ada di purposes of the study ini adalah persis sama apa yang ada di research question, cuma bedanya the difference is what is stated in the research questions is in the form of question. Ini kan what kinds of, nah ini kan pertanyaan. Semuanya pertanyaan dalam research question, tapi kalau di purposes to know kinds of tasks, ini berupa statement. Itu jadi bedanya research question in research form, tapi kalau purposes of the study in statement form. Ya, sama, isinya sama. Then significance of the study. Ini pentingnya penelitian ini apa? Ya, theoretically apa, practically apa, untuk teacher, student. Nanti formatnya akan Ibu berikan format baru ya. Kemudian organize, tapi tidak jauh berbeda. Ini organization of the paper. Jadi untuk skripsi ini apa saja? Skripsi ini divided into 5 chapter.
Ada 5 chapter skripsinya, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hanya disebutkan saja chapter 3 misalkan consists of research methods, di mana di situ ada research design, participant, dan sebagainya. Nah, baru kita masuk ke theoretical framework. Teorinya tadi kan ada 3. Ada task based. Ya, ini definisi tidak perlu, langsung ke ini. Nah, task based language teaching ini apa? Kita harus banyak baca untuk teori ini. Karena ini nanti ada referensi-referensi. Nah, ini ya. Referensi ini bisa kita peroleh dari jurnal, dari artikel, jurnal, atau dari buku-buku. Ya, kemudian, nah ini lebih detailnya, task base itu tidak hanya definisi saja, tapi task base itu ada prosesnya. Nah, di sini kita sebutkan ada pre-task phase, diambil dari Lee. Ya. Kemudian berikutnya ada during task, seperti ini, jadi lebih detail di dalam proposal. Apalagi di dalam skripsi, nanti di dalam skripsi akan lebih detail lagi. Nah, kemudian post-task, ya, itu masih bagian dari task base. Ini agak banyak juga. Nah, kemudian ini banyak juga, ini dia menuliskannya. Kemudian ada karakteristik, tadi bagian daripada task base-nya. Ya, karakteristiknya itu apa? Ini kita tambah, makanya harus banyak baca. Kita tidak, makanya kalau memilih judul itu cek dulu teorinya. Judul ini teorinya apakah banyak atau tidak. Kenapa? Karena yang seperti ini. Nanti pengembangan, the development of the theory ini sangat diperlukan di bab 2. Ya, jadi kalau teorinya sedikit, jangan. Ya, apalagi di artikel-artikel tidak ada misalkan. Ya, atau misalkan di buku tidak ada, hanya di artikel saja, ya, kemudian sangat terbatas sumbernya, nah jangan memilih topik yang seperti itu. Kemudian tadi teacher learner role ini bagian dari task base, ya. Makanya berkembang ini dari task base tadi grand teorinya, kemudian bawah-bawahnya itu pendukung-pendukung teori yang kira-kira diperlukan dalam judul ini, ya, dalam topik ini. Nah, baru masuk ke scaffolding. Ya. Nah, ini referensi-referensi di scaffolding. Ini juga banyak. Ya, ada step-nya bagaimana mengimplementasikan scaffolding ini, determine timing and approach by subject dan sebagainya. Ya, ini pengembangannya juga banyak. Kalau di artikel itu mungkin sedikit-sedikit. Kalau di artikel, ya. Tapi kita memang patut mempelajari artikel supaya kita mudah memahami atau mudah nanti kita, oh begini ya caranya untuk menulis theoretical atau untuk menulis teori, ya. Di dalam artikel seperti ini, maka kita kembangkan di dalam proposal lebih detail lagi. Nah, ini masih nah ini baru writing ke variabel ketiganya. Kemudian apa yang harus kita masukkan ke teori ini? Bagaimana caranya? Nah, ini tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi teori writing itu kan banyak, ada cara mengajarnya, ada how to learn writing, how to teach writing. Nah, ini kita ambil dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang siswa, penelitian kita ini dari sudut pandang siswa atau dari sudut pandang guru. Kalau judulnya di situ learning writing, maka yang di dalam teori dibahas learning-nya. Bagaimana mempelajari writing, hambatan-hambatan writing, tips-tips mempelajari writing, kesulitan, dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut, misalkan penelitian kita ini, dari sudut gurunya, saya akan menyoroti gurunya, maka teaching writing. Bagaimana si guru itu mengajarkan writing-nya. Maka yang diperlukan adalah strategi dalam writing, kemudian metode dalam writing, ya, itu. Ya, jadi tergantung nanti
tujuan kita mau apa yang harus dimasukkan. Kita punya kriteria tersendiri. Oke, nah ini writing juga banyak. Nah, baru masuk ke metodologi, research methodology. Ya, sama dengan yang ada di reading log. Research methodology ini terdiri dari research design. Research design-nya apa? Nah, kebetulan di penelitian ini, research design-nya adalah classroom action research. Sama dengan yang Ibu berikan kemarin, itu desainnya action research, dan sama dengan apa yang akan kita diskusikan kali ini, ya hari ini, yaitu classroom action research. Kebetulan aja contohnya classroom action research. Nah, ini classroom action research design. Ini di dalam research design ini harus dijelaskan kenapa kita mengambil classroom research design sebagai research methodology kita. Harus dijelaskan karena apa kita mengambil ini. Nah, ini the classroom research is a method of instruction dan sebagainya. Ya, focuses on ini. Oke, ini kurang pas ya penjelasannya. Ini masih classroom action research. Menurut teori bagaimana? Nah, jadi classroom action research juga teorinya harus masuk di research design. Paling tidak satu referensi ya harus dimasukkan. Nah, kebetulan di sini ada action research also provides the opportunity berdasarkan Creswell. Nah, ini harus ada ya di research methodology untuk research proposal. Untuk proposal. Kemudian ada research site. Ini kurang site-nya. Site itu adalah konteksnya. Ya, konteks di mana penelitian ini dilakukan. Kemudian partisipannya siapa? Ini kebetulan konteksnya adalah di Thailand. Ini sebetulnya tidak perlu disebutkan tempatnya. Solahuddin Songkla ini tidak perlu. Yang sekarang ini hanya disebutkan one school, one secondary school in Thailand. Itu sudah cukup. One senior high school in Bogor, in Jawa Barat. Jadi tidak perlu disebutkan Solahuddin karena itu etik, ya etik penelitian, etika penelitian. Harus seizin dengan tempatnya ini. Itu partisipannya ada berapa, kemudian kenapa partisipannya dipilihnya ini. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Ini kurang. Ini penjelasan segini kurang. Ya. Tidak begitu jelas ini. Kemudian, nah ini model lama. Model lama adalah instrumen. Seharusnya data collection. Nah, ini di bawah data collection baru instrumen. Ini dia memakai observation and interview. Ya, to collect data. Nah, kemudian kita jelaskan observasi itu, apa yang dimaksud observasi? Menurut Creswell, observasi adalah ini. Kemudian, mengapa observasi? Penelitian ini menggunakan observasi karena begini-begini. Nah, kapan mengobservasinya? Apa yang diobservasi? Siapa yang mengobservasi? Itu harus jelas ya di dalam pengumpulan data ini di bawah observasi. Kemudian interview juga. Interview, kenapa interview ya? Apa itu interview? Kemudian mengapa penulis memilih interview? Kemudian apa yang dilakukan di interview? Berapa lama interviewnya? Kemudian apa yang menjadi pertanyaan dalam interview? Interview digunakan untuk mencari apa? Itu harus jelas di interview. Nah, kemudian, ternyata di sini ada dokumen. Padahal tadi di instrumen tidak ada dokumen. Jadi harus konsisten. Kalau di atas disebutkan ada 3, maka 3. Tapi kalau di atas disebutkan 2, maka di sini harus 2. Nah, dokumen, ada private records, ada newspaper, meetings, personal journals, and letters. Nah, itu dokumen. Nah, kemudian baru ini sebetulnya data collection. Ya, kemudian harus ada yang terakhir adalah data analisis. Ya, di dalam reading log, ya di dalam reading log juga data analisis itu termasuk. Nah, kemudian setelah data analisis dijelaskan barulah referensis. Ya, ini buku-buku yang masuk di dalam
proposal tadi, ya, yang kita quote, ini masukkan. Kadang-kadang ada buku yang dibaca juga, tapi lebih disarankan adalah yang dimasukkan yang ada di skripsi kita. Ini banyak juga dia. Ya, jadi memang kita harus banyak membaca untuk membuat teori sebetulnya. Ini oke. Nah, referensi baru kita meskipun ini masih proposal, tapi proposal itu harus dilengkapi dengan ini apa namanya? Harus dilengkapi dengan instrumen. Ya. Nah, ini tadi disebutkan di bagian 3 dia menggunakan interview. Ya, maka dia membuat interviewnya. Nah, untuk penelitian yang dia tulis, dia tidak membuat sendiri interviewnya, tapi dia mengadop interview ini dari suatu sumber. Itu boleh, ya. Jadi kita boleh, misalkan saya interview ini kalau saya buat kurang valid, misalkan saya mau mengambil dari sumber lain, interviewnya sama persis apa yang saya cari, misalkan begitu. Boleh, ya, itu artinya kita adopt, tapi atau asalkan kita menuliskan di bawah ini. Nah, ini kan kita harus ada referensinya, tuliskan. Ini diambil, interview ini diambil dari Rob Cooper, judulnya ini, ya, ini referensinya. Jadi boleh. Instrumen atau teknik pengumpulan data itu ada 2. Yang pertama bisa kita buat sendiri, yang kedua bisa kita adopt dari yang punya orang. Kalau kita buat sendiri, bagaimana cara membuat kuesioner atau interview atau observasi? Itu dari teori, ya. Karena di dalam teori itu disebutkan bagaimana scaffold, bagaimana task base, karakteristiknya seperti apa. Nah, untuk melihat task base itu seperti apa, maka kita membuat interviewnya misalkan harus refer kepada teori yang kita buat di bab 2 tadi. Oleh karena itu, harus diperhatikan di dalam membuat teori itu tidak asal mencomot-comot teori, ya, tidak asal memasuk-masukkan teori, ya, tapi harus sambil dipikirkan juga nanti saya membuat instrumennya mau dari teori, maka teorinya harus betul-betul. Atau teori itu bisa juga, atau instrumen juga bisa kita adopt saja. Atau bisa kita adapt juga. Kita mengambil dari sini sebagian, kemudian kita kembangkan sebagian. Itu namanya adapt, ya, adaptation. Ada adoption, kalau adoption betul-betul semuanya diambil dari yang punya orang, itu adoption. Tapi kalau adaptation, adapt, kita mengambil misalkan setengahnya punya orang, setengahnya kita ini sendiri, buat sendiri, ya. Nah, cara membuatnya yaitu berdasarkan teori tadi. Nah, ini kebetulan dia adopt punya orang. Kemudian untuk observasi, nah kita lihat dia self-evaluation ini, observasi juga, ini banyak juga. Jadi kita punya gambaran nanti. Kita tulis proposalnya, kita sudah punya instrumennya, sudah punya gambaran, nanti tinggal melaksanakan pengambilan datanya saja. Nah, ini dia observasi. Jadi ini adalah guide, ya, guide untuk melakukan observasi. Nah, nampaknya ini juga dia ambil punya orang, ya, punya yang sudah fix, yang sudah orang lakukan. Boleh, nah ini betul ya. Tapi asalkan kita mencantumkan ini. Jadi sumber ini, ya, observation guide ini diambil dari Li Cixin, judulnya ini, ininya ini, ya, itu boleh. Nah, jadi proposal yang akan kita buat nanti pada akhir pembelajaran sebagai UAS itu harus sampai seperti ini. Ini sebetulnya masih setengahnya. Diharapkan lagi adalah kita
sudah pengambil data, kita sudah menulis artikel diharapkannya. Ya, jadi produk akhirnya adalah artikel sebetulnya. Tapi minimalnya kita ambil bahwa proposal, research proposal seperti ini. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk research proposal yang harus kita tulis nanti sebagai UASnya. Clear enough? Ada, Mirs. Sudah jelas ya? Oh, ada pertanyaan? Oke. Saya izin bertanya. Ya. Untuk data collection itu kan bisa diambil dua cara, yang Iya. buat sendiri sama yang dari ambil punya yang udah ada nih ya, Mirs ya. Iya, betul. Itu lebih baik, mendingan maksudnya lebih baik kita buat sendiri atau nggak apa-apa ngambil dari orang gitu, nilainya sama gitu, Mirs? Nilainya sama. Jadi asalkan yang punya orang itu satu, betul-betul sesuai dengan tujuan kita. Betul-betul sesuai dengan apa yang kita cari. Oh, ini persis seperti, oh saya cari-cari, oh persis sekali ini. Apa yang saya cari? Ah, saya mau pakai yang ini. Boleh, asalkan tadi ada sumbernya. Ya, dituliskan sumbernya dari mana. Boleh. Atau kan misalkan, oh saya ini ada persis sekali, tapi kok ada beberapa yang tidak ngepas. Nah, baru kita adapt, ya, kita kembangkan. Yang ada yang sesuai dipertahankan, yang tidak kita drop, kita buat sendiri, menambahkan maksudnya, itu adaptation. Kemudian satu lagi, betul-betul saya cari kemana-mana, tidak ada, dan memang lebih cocok kalau saya buat sendiri. Nah, itu boleh buat sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga dosen-dosen yang lebih menyukai yang sudah divalidasi. Kalau punya orang, instrumennya itu sudah divalidasi, ya, tapi punya kita belum divalidasi. Tapi ada juga dosen yang lebih menyukai hasil buatan sendiri, gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, ya, mau buat sendiri atau mau ini. Tapi asalkan kita punya punya rasional, punya alasan yang kuat. Ini saya membuat sendiri karena memang tidak ada yang persis yang sesuai dengan apa yang saya cari, gitu. Tapi kalau misalkan ada, nah itu mungkin lebih valid kalau kita mengambil dari yang ada, tapi mungkin bisa kita sesuaikan dengan konteks kita. Itu jadi boleh saja, boleh dua-duanya boleh. Oke, thank you, Mirs. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Oke, Zaf. Ya. Di proposal itu kita nulis pengutipannya menggunakan Mendeley apa boleh manual, Bu? Seharusnya Mendeley sih. Ini model lama ini. Lebih baik kita pakai Mendeley. Ya, jangan manual karena ini contoh lama, jadi ini nampaknya masih manual. Jadi kita harus diupdate, harus penyesuaian dengan yang paling update. Begitu Zafar ya. Jadi kita pakai Mendeley. Baik, Bu. Oke. Any more? Sudah jelas ya apa yang harus kita tulis? Oke. Kalau tidak ada lagi, nah ini proposal ini menggunakan Classroom Action Research. Nah, ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu Action Research. Actually, I have given the article and you have already submitted also the reading log. Now I want one of you to share with us your reading log. Siapa ini? Any volunteer? Any volunteer yang mau share the reading lognya? Silakan.